से जो लंका हेले काई प्रसन्न आदा पचास से दूर दूर खाली प्रसन्न नहीं हो रामचंद्र के गले बनक जाइले यदि यात्रा करे आशा तार माँ बा मले पुओ पुओ माने काई नंटा हो गंगा कार काई के लेतो गंगा में कार जो देखो ते अपने बंधु बांधव गंगा बोल काई के लेतो धीरे कर धरी राधा कहूछंती दूती धीरे कर धरी राधा कहूछंती दूती जीवन बाबा माँ जब पुणी जानती मरिनु जो दिन बापा माँ जगत चली जीवे कोकेरे मोड़ पुणी से दिन नेबे पुओ किणी देव प्रथमे जाई न पानी टंका दिए पकाई किणी देव से पानी मशाणी रे मोड़ पुणी पोड़ी देले आर दिन जीवे हाड़ शीतल दुई दिन व्रत रहे मशाणी भूमि जो लोक जाई मशाणी पदार संगरे आसब से प्रेत 5 दिन रुणी से जल घाट 5 दिन रही जाए पुणी जल घाट 3 दिन आसी पुणी घरे रहिब 3 दिन पुणी पुणी घरे रहिब जो दिन दशा क्रम पुओ करिब प्रेत जीव पुणी देख प्रेत तो चली जीव बंध कूल 16टा पिंड पुओ देव देखु देखु तथापि प्रेत पुणी केबे न जीव
ଘରେ ହେଲାନି ରେ ଅଗ୍ନିରେ 3 ଦିନ ଅଗ୍ନିରେ 3 ଦିନ ଘରେ 5 ଏ ଜଳେ 5 8 ଦିନ ହେଲା ଘରେ ରହିବ 2 ଦିନ 10 ଦିନ ସେ ବନ୍ଧୁକୁ ତୋଠୁ ଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ବୁଲିବ 11 ରାତି ଦିନ ବୁଲିବ ହେଲେ ନଣ୍ଡା କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଆସିବ ବ୍ରତ ମୁଁ କହୁଛି ଅସ୍ଥି ଶୀତଳ ଆସିବ ବୋଲି ଅସ୍ଥିରେ ଯୋଉ ଅସ୍ଥି ଶୀତଳ ହବ ଆଜି ପଢା ହେଇଯିବ କାଲି ଅସ୍ଥି ଶୀତଳ ହଉଛି ସେ ଅସ୍ଥି ଶୀତଳରେ ହାଡରେ ପଳେଇ ଆସିବ ରହିବ କୋଉଠି ରହିବ ବନ୍ଧ ତୁଠରେ ଜଳେ ରହିବ ତାପରେ ଘର ରହିବ ତାପରେ ଯିବ ବନ୍ଧ କୂଳ ଦଶା କର୍ମ କରିବ ଘଟ ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୋଳେ ଘଟ ଅଛି ହେଲେ ନଣ୍ଡା କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ନା ମହିଳାକୁ ଦେଖିଲେ ପୁଣି ପ୍ରେତର ମହାରୋଷ ମହିଳା ଜିନିଷ ମହିଳା ପିନ୍ଧିଥିବ ପୁଣି ବାସ ମହିଳା ହୋଇଥିବ ମୁଣ୍ଡର କେଶ ଏ ମହିଳା ଦେଖିଲେ ପୁଣି ପ୍ରେତ ରାଗ ସେ ପ୍ରେତ ତାକୁ କେବେ ନ ଛାଡ଼ଇ ତେଣୁ ପ୍ରଥମରେ ପୁଅ ଲଣ୍ଡା ଯାଏ ହୋଇ ଶୁକଳ ବସନ ପରିଧାନ କରଇ 10 ଦିନ ପିନ୍ଧିବ ଶୁକଳ ବସନ ନଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ ବନ୍ଧ ତୋଠରେ ନନ୍ଦନ ତଥାପି ପ୍ରେତ କେବେ ନ ଯାଉଛି ଷୋଳଟା ଦିନ ବନ୍ଧ ତୋଠରେ ଦେଉଛି ତଥାପି ପ୍ରେତ ପୁଣି ନ ଯାଏ ଛାଡ଼ି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିବ କୁଣ୍ଡିଟାକୁ ଦିଅ ପୋଡ଼ି କୁଣ୍ଡି ଭିତରେ ପ୍ରେତ ଯାଉଛି ଲୁଚି କୁଣ୍ଡିଟାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଉଅଛି ବଛି ତଥାପି ପ୍ରେତ କେବେ ନ ଯାଉଛି ସାଥିରେ ସାଥିରେ ପୁଅର ଆସୁଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିବ ଖଣତି ଧର ପୁଅ 3 ଗାର କାଟି ଦିଅ ବାଟେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେତ ଦେବତା ତାକୁ ଦଣ୍ଡବତ हे प्रेत देवता न आसीब साथ तथापि प्रेत हे केबे न शुणुची पुअर पछ पछरे जाउअछि प्रेत छाड़ी जाउनी 11 दिन अहोरात्रि 11 दिन अहोरात्रि प्रेत जाए जमाळ सेडा दिन नाही राति नाही निशार्ध समय से जो प्रेत विचार 11 दिन विचार हो पुण्य तेणु ए महिला जिनिस देखिले प्रेत राग तेणु करी पुओ माने लंडा होउछंदी शुक्ल बसन 3 दिन पिंधिया कथा 10 11 12 कोई के ज्वार करथिले हबो की प्रथम रे हां नाही आरे उर्मिला को ज्वार माने होइले रामचंद्र उर्मिला को ज्वार होइले रामचंद्र गोटिए चरण छिड़ा होइला 14 वर्ष मुंडरे कुंभमणि दीपाली जाडी अछि उर्मली सुंदरी उर्मिला रक्षणक स्त्री आ कोई गुण उर्मिला को रामचंद्र प्रथम रे दंडवत होइते उर्मिला लक्ष्मणक स्त्री की
ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ କୋଉ ଦିନ ଆସିବ ସେଟା କୁହାଗଲା ଆଉ